Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Pastor Isaac Mutinda na ni mutangi ni mwendete yola. Mwendete Yesu tamuoba si wadai wako. Karibu muno kwa channel chako cha YouTube kiitwa Pastor Isaac Mutinda TV. Kwa because sisi ya subscribe, like na pia we share na mabeste. Kwa kanisa. Iba monde ndiye kidogo ngewa kuhusu wadhi unaweba wadhi ni both wadhi wonde pala bika wa gospel na wa secular. So wadhi na wadhi kangorabia gathuge wadhi wa kijana mumo ula wadhi wa ine wandete nyawasiana mami wako leta iwe wadhi usu ukombe indeto sia mami wandete nyawasiana nyawa kuleta no yake andeto ngibisa gospel wadhi usu uwina kanisani ni sawa. Wadhi wako omwe inite usiwe kigeugeu kama mnamba matatu. Okay, wadhi usu for the information ndiko na angita ngo na piano lakini ndia ithoke wadhi ono mwe studio. So na kitu ithoke na ni producer lamba okay no amboke ni rhythm ya wadhi usu na ila nese ukakala nese education nese kwethe wadhi usu mbona pe rhythm sio kasi akwatania rhythm business ila nese kwethe kithukese nesa piu ni tuliete no ni wakako na ula ukio weta malanze zimusia kaonyete mwanga maka. So rhythm is no ni rhythm is no keo sana I didn't know producer kwande se wadhi usu na producer wa timu ula producer langu ne wadhi usu ndemo kamba emokisi na mokisi usu ba ikendo wese kusu rhythm yokosu wa mukula kwa ninde yoka ninde wabika na bado na nekwe kanesa lakini waponia rhythm yenzio no koja sia wadhi wonde wadhi ni wadhi na kila kiba umunde nenda kwenga wangu atanio ya ini natafanya tafadhali aini tuwe dhina ngwatanio wewe secular wewe gospel mwini wonde pala wabika aini tuwe dhina ngwatanio ono tulika MCSK leto amwa kuzumu ila to amolika waya tuechekela kitu ono tuenda tukaite dhina tukasia pana tuyatumia nai bazi situ ni dhaoketwe na tuwe kuwekwa all still no tule kwitha tuwe combine pamwe tuwe kiana mabitha pamwe ila peso likathina mwini wa secular kwa tani thina ani ma gospel tuwe kwe kunote tukwatani na tuthi twethani na mo aini ma na ke mwini wa gospel kwa tani thina tafadhali aini ma secular weke kunote tukwatani tutethani na tuwe pamwe. For the information ni mokamba never namba ya mokamba that shows ni kumanshata never na kwenye mwene ndo maandiko maasia ena mwenzako ndio endete wewe mwene niki kwitha wewe mwene wa ba kuyenda mbe nikendange baadaye lakini wenda wewe ni cha maana na nikwe kanisa. Now you make sure etha yu mwene na mutawanya balawe etha na ngwata nyo nando aya ne itu atabanya yu ba negere kuti twele ka wadhi ka wini na kwa atabanya we naku mutabanya tukeso tabanya toto manga metho aini sawa na kumuni watu kuina ndugese kuina toto manga metho atabanya lakini kala kibo kala kawo wetwe atabanya matagwo gwo kala kawo na bala makosa metagwa still namu andwa mekwitwa aini nendu mwe mwatabuka kala kawo mwe kathate atabanya nini mwatabuka kala kawo mwe kathate na tuweka aini yetha mwini yote akakwandika mwenzako etha mwenzako no kosea tafadhali sisi binadamu kuba mundu chuma kukana ba mundu ekala forever unachoma kithika andu kwa chakwa twenganga ukazekwa baada nchadhala yecha chapa yecha expire whether a problem. So na mundu evia kuweza kwetha wewe mwenzako no kina cha tafadhali ndukano mwe anginoke kwa social media kana nini ai mundu cia kamana kana ni mwakosanie ila weza kuigwa kero kitendie kwa thika na kwile kana kwile hapana aini tuweke umanda kiki na yalange maitu twa kwa sasa tafadhali nyetha pasa isa kinoko sianye ta mundu ni binadamu andani pasa ndimo laika yes ndimo laika una laika bandu kama misibefu so ndimo laika na noko sia ukombie pasta ni wango sia na kwa nyine tha by the ni mundu mutuli nini tikila makosa nangatulia tie kwani ukonda bina kwanda bia mundu wese kwitha inde to siningi ba kana kwa sabisa maundu nelo tulia nangecha wekyo
na maisha tuisonga wena ku ila wakwata kwa makosa maku tafadhali kana kerere kingi education kilo takwe education no amina kwa makosa la maku uite wekyo sawa na nikenda kwithana mu kwe kuno tutetikila kuite wekyo na kungi tukosetwe ukecho wekyo na maisha makasonga mbona maketho sawa kwani kocha ya na ningenga ini museo yuneba issue ngia wathi ni chao wathi akaini mutabia kila kiebo etha mweso kwacha kendo kigotwa wathi akaini muchambo yo kidogo nipata wathi by the way yes akakwina nipata wathi na nzungi ni nzunga yes lakini miaka inakuta niona zunga lakini atio wathi wini no tabania muno tabania nione ndete sawa now wathi with the no tabania kiata ono tabania onenga a certain rhythm wese kwithia yani uongela no tabania no kaongela kasukali ukaongela kamuno ukaongela tumaluta ukaongela kachumbari ukiakia kana muketa wa roiko kenda wese kwithia indi mwethukise no wethukisia roiko isi ni chao ila wanenga wathi sukari rhythm kasio waneka solo kasio waneka bass kasio wakuna drum sets wakuna ka piano kaite tukengele tusio kana watu ndaka indo buke ata kaindo kasio na kawase kasio kota banya yuisa kuza ulota banya waku uta basiando ni mekala ma wedukisi chini cho inde icheta wathi na yuisa kuza wathi no in form of messaging ta advice mortal kana utabanya wa biblia kana utabanya oba museo wangai so uzune wathi na netwina studios ainingi na kumwine na kemwine ela wina studio pwesa kwitha esuni audio ne wa myumya na audio si womya tiari no atabanya nundu mwene ala yutabanya nga mabamba kithembeoni echo ngwazi yu twenda bambe kwitha na heshima ba tonga mababa kithembeoni ela mutabanya utabanya ujumbe su atabanya mundu no record ujumbe na kala ku record your face kana kala ku record kila wiki na nini isuni audio mundu mwana la mu obo ya mundu simoni isuni audio mundu sino record mboye su kana la mutabia simoni no record utabanya su mutabia simoni aka record na baadaye aka post kite mabisangi sawa unotumia waziwa mundu ngi lakini tiwe lakini wasa kuitumika kwa bandu kana mundu act yotaku audio yotaku lakini tiwe sawa tukwatianieni now studio mundu su enda ila na this studio nye tani mwini mundu su enda ku record audio na utumanyusu ni woka abika pandu inde yu akamwa kwitha ta actor kana actress na kila mwini either actor na either actress niki nundu yu after waina no sio kangiwe video shooting yuko video shooting na alama bisa muona mundu esonga inde wazi sino wainie lakini bakita kuact una kuact kwake no tumia sindu sita costumes kana ngwa ila mundu su utumete katika action yake ayact nito ndo wana Nigeria movies ogao meda ne costumes itumike ndo asima yoka kuact sawa mwana yes nena niki kenda wese kuthana bamba kuthana landaya ka for example that no kwa kina kinyasa na ka vest isu nizo costumes ila naandikie nitumia katika acting yakwa ya wadhiusu vest na kinyasa sawa na kala kana usi harusi ya Masai bas wadhiusu wete chao wadhiusu embonia naked design yesu wadhiusu nenda naked design yesu kanona na active ni wopo kithabe sawa yuba ilu no ugo kamba makeups actors wengi metumia makeups sawa donye nditumia lakini inge ngaikwara ninge ndila kuibaka no sawa yeah actors medana makeups mpaka makeups isupe ulo kumoka mpaka i makeups bakonesa na makeup akoka poa kabisa nako kwanza ukeza kutha sawa pe actors ya mona ko TV ni mate makeup mayumala mundu zako mala te makeup ukitosemba ukewone ngani ukewone pasaiza Mutinda ndwetikila kutobanga hapana tiwe ai mwana uzi anda tha chapetu naku enda tha chapetu na kwa ninye yes withe bandu mete munda numete kuima ni nalete weza kutha kozu ni pasaizo ndwetikila kabisa usembe tosembe olea wazozi tiwe pazizo ndetha kwa nukitu na ndo wangwa nukitu kila kibo no makeups sawa lakini pole ndiye paka yumbo na bana mota okay ndiye baka lakini tiati kuweza kutha ndia 40 mbezi ama utapana kuna kuweza kutha ndi pata na kuepaka sawa
niwetaki sometimes mwenzile wako no nenzwe niki nenza ka design ko ni solete la ya love nikita kaundo fulani nondo nenda kweka video shooting isu evutie wese kwetha mondola okuthi usisia video mana aenda kusisia ondo nienzeto ondo nilie niwethukesia la message ni amulika nina nakinja siara pe ngulubu ne uyemebwa mutumia kwetwa Justice Mwelo na Justice Mwelo ndinaona makosa make na ndiaona makosa make katika hali yake ya dressing na katika hali yake ya shooting niki ila woki eke rasta na asuka isu ye part ya acting ta actor pune actor huyu actor okwact ula wathi pumunduzu atake two roles ni omunduzu ni waina ula wathi ta singer ta artist ambapo ni singer na still pan walker osa kibila kingi cha actor ndiye ndena ku act ndino na makosema mundu wa act mbona ona mundu kwa act mbona kaya ya act ya utamundu mukasa ingi anjeza kuwa mundu kumweta kibechi na sawa na umobu kwa act yumi ngwa ndatembeana si wamona mundu kaya atembea na ngwa hizo aye tunengana inda yawe mokamba akakomela nziwe wiva kaumya akomelinda same my brother after amina kwact wanthi usilo wact yenu wendie enzwa mbo oyinu mwana ni rasta wa mwana etembea nacio kana ina nduka we yo kie ina wathi wa mavinda na wathi usini napata na uo muno wathi usu na mwana na ngoma za Simoni undu ni sindu ngolo andu class kabisa ingweze vyo na kila kibo ni tukesamba tisiago kumadhilo wangu aje wakatiwa wetha wewe bane mutuko mwangai kila kibo ni ngomanda wewe ba mutongo TV ni ngoka ni ngomanda tafadhali kwa hiyo tumia message tafadhali we respond unangoni ngwa ndomba umbike otu wathi ningi tusonge twethanise ubo ya ku Justice Mwelo eke aneki okwenzo kenda eke actions yake na acting ya movie isu ambapo no wathi usio mavinda we clear sawa ei ninge moyange wayacha moyaka na ndoka mbona ngino na mundu ethia akiti omuthi na ndiasa kwa mwinene na mwana munene mana ndo mundu uziwe izi ndizo costumes na isi ni venue bala wezi kuthi kwatia kwetha mundu uzi ezi athi kwatia katika swimming pool wenda likana ngwa sionde onda likikuwa nangwa na costumes ya kwatia movie exactly so dimoko na mundu Nigeria niyo ina andwala inge pure Africa na still nemo bado malidiete katika biashara na okwati niki nundu uweza kwetha andwasu me very yani metha kwakiti ko metha mayumetie menda kuwa imeweta utaka na mandu mathiata but mebu mayumetie kuyumia ni sawa niki nundu pekila mende no manda sawa kunye ndo yakene thukezi wathi Mwelo unega wathi ko ndeteko kete kakala tange ba niko neteli nikethukesia na ngithika kome nurutwe weyo nikethukesia na ngithi lecha wathi mwane tusome Biblia nato yaje mabinda mambo ya makuketha na mosanyo bema ndo nyangwati yekwe wa mwamba tumakwa makatuka bema ndo nyangwati yekwe na mwamba tometho makambalia kila wanga ni waumiwe ninda dona we nongi na weanie kila mandiko matheu mathana nongi na gianie inganeti ni mitandao ni kwena sindu masioma cha nikiliana ndikavongethe ya sindu ndoku masiunzanya nikiliana ndivimbo wangethe ya sindu ndoku masiundulango Lekosi ya kesi Takitendo kimweke na kwatie mamonge wa kesi Ayaranje isioke ya kethe ya kana kaumiwe methovyo Mama jusi kunainga wasio machaku Saudi Arabia Etumaitwa mamaendo thukuma amwe monga setokite Ike tuisima
mandi othukuma kumbe maitha cia macoka ometuke kunainga wacio maja andu maingo manangite oitengathe withi kuthukume nditwanithua nekite angimeka na gwa mithombi mathemo bakamaga kwioku Mbakaneti jamethoi Bekisangane noni tuko mwambakaneti jamethoi Yulilikana nesa mwani tuko kana kwali ningoge Ekibeti kinetie mwana mungu na muvuko Chamwe kia mbrifu kesi nege mwate Kenya kumuthika Nani mwana mwe muzia waweka kinongeje yatei Weno waiwe na kumu ingone mangendile no tuko Tesio kola na ukangane ya mabende mathei cheba Kisanga chai kina nele miliengo Giti jagana kabuki wene dhia koko kasya Nasangano kiwa muthemba mwao kwa nyite maumao Muthananga nyengewe kele tukana nengi welifuti Matatonja ribu kwendo kabucha lakini kakalea Aumeathe na matetei makakea kinandewe Na makakati ya kithekane mwakaleke ni ngamoe Kesio kutuka mwakwako nusu kumeletwe ni kikoyo cheba Amerika atwa Kenya emuthei na imangini ya iyendekeni yaibunza tengua Munu mwima emuthei na suti yanga yatengua Interneti mayusi esiko mbathabuna sia usanya Ungena umbulile isayithei ya maiti Ayo yatubule na ithiutho sia iyatu na suti Usijusike ngai chowa iwe na jashuka kemojare Anu masituka mausio kemima kasemba makaibyo mbaito Kwena maundu mamosenya Nikabakwe kwa jangai Kwena maundu mamaumaja Nikabakwe kwa jangai Nemabinda mamwezovyo Nikabakwe kwa jangai Nemabinda mamathevyo Nerusiokei kwa ngai Huh?